Meron na dito kasama ko sina sa kasama ko kabigan ko na nagre-record din. Mag-subscribe din kayo sa kanya. Subscribe din kayo sa kanya, guys. Subscribe. Subscribe kayo sa kanya, manggagalit. Nagawa siya ng Thunder Squad daw. Thunder Squad. Thunder Squad. Sigma. Pam pam pam. Sino ba kasi naggagawa nito ng cut, guys? Tara. Tara. Wait lang, sasabihin ko, nag-record na siya. Nag-record na din kasi siya eh. Di, magre-record na din ako. Wait lang, guys. My God. Okay, guys, wait lang. Wait lang. Thunder Squad. Tara, guys, let's go. Nasaan sila? Ayun. Nasaan to? Guys, wait lang, guys. Sige, wait lang, guys. Kainin. Hello, guys. Ito na, guys. Thunder Squad. Sumama lang ako sa kanila, Thunder Squad eh. Sabi daw eh. Yan lang. Let's go, guys. Tara, meron pa. Let's go. Wait lang. Let's go, barilan na. Wait lang. Panay ako, wait. Yan. Guys. Oh, may voice cam ako. Pwede asan? Narinig nila ako, guys. Narinig nila ako. Di ako din. Oo. Pag lumalapit ka yata, ganun. Hey! Wog! Ay, sorry. Tara, guys. Maninignap tayo, maninignap. Tara. Si Chloe nandyan. Oo. Basta. Wait lang, guys. Oh my God. Wait. Eto, guys. Wait lang. Mag-kidnap na. Manguha na tayo ng pera. Bro. What the? Kidnap na. Let's go! Tara. Tara, guys. Subscribe kayo din sa kanya. Ay, nakalo mo. Uy. Lagot. Uy. Takbo, mapaano tayo? Uy. Mababa na ako. No! Naban na ako, guys. Nagpaban na ako. Tara, guys. Naban na ako. Nasaan sila? Yo! Giant fish! What's happening, bro? Tara, guys. Hanapin ko sila. Nasaan ba yun? Naban na ako, guys. Oh my God, naban ako dito sa house. Ayun na, nandito sila. Ay, sorry. Mali. Ayan. Ay, pwede pala ibahin. May double decker nga. Let's go, barila na, guys. John, oy, pwede. Ay, pwede ba? Pwede. Ay, hindi. Ay, wait lang, guys. Okay. Yan. Let's go, guys. Oh my God. Let's go. Let's go, guys. Pwede pala yun, guys. Double decker. Look. Yan na naman yung cat. Tara, kidnap. Tara. Saan tayo, guys? Ay, saan? Ay, hindi ko alam. Dito sa... Ay. Pambahay. Tara. Pambahay. Ay. May iwan mo kami. Kanan. Baba. Uy. Yun, okay na. Yun. Tara, guys. Okay.
Mamang babaril tayo guys. Mambabaril tayo guys. Bag. Sige. Bum. Hindi ko lang guys kung naririnig nyo ako. Susunod guys, pag marunong na ako masyado, maraming edit. Dahil kasi guys, nung nanonood ako ng video ko, hindi ko masyado marinig yung sa akin. So, yung kailangan ko na lang is maglagay ng subtitles. Ay lang mahirap eh. So, tara. Let's go! Yo, ayan. So guys, susunod maglalagay ako ng subtitles dahil kasi mahirap, hindi nyo maintindihan guys. So, let's go. Wait lang guys. Wait. Jun, guys. Bobomba na tayo. Kidnapper tayo. Kidnapper. Tara na ba? Tara. Oh my god, ang lag. Banlag. Guys, lag. Tara. Let's go. Tadadam. Padabom. Tara. Tago. Gusto nyo. Cover ko kayo. Cover. Pining. Wala. Lo. Wait lang guys. No, yun. Tara. Go. Wala rito. Wala. Ito guys. Uy, ito guys. Wait lang guys. Yun. Nakuha na. Yun. Go. Puta ko. Lah. Let's go. Takbo tayo guys. Takbo. Cover ko kayo. Cover. No. Ano ba yan? Ano tayo? Pak. Yo! Oh no! Hala! Oh my god, di ko makita sila. Hindi ko makita. Oh my god. Dito. Nako-coveran kayo. Oh my god. Wait lang guys, gaganin ko lang. Para hindi. Oh my god, nakakailaw. Okay na. Okay. Sa ibang laro. Okay. No problem. Nag-record. Wait lang. Record. Bukas. Okay. Guys, thank you for watching. Subscribe kayo dito sa kaibigan ko. So, papakita ko na lang yung video. Papakita ko sa inyo. Sa may kaibigan din ako.
Bye-bye. Bye, guys. Thank you for watching. Stay and be Sigma. Bye-bye.